चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी। बड़ा पांचोद मागी मारबो बड़ा एक चढ़ बड़ा। क्या बोला तूने? हट করে বড়া মুখের সামনে রিকশা চলে এসেছে বড়া, ভয় পেয়ে গেছি বড়া। বালের মাগির খেয়ে দেয় কাজ নেই, লেওড়া ছাওড়া ভিডিও বড়া বানিয়ে বড়া পোস্ট করবে খালি। क्या बोला तूने? বড়া चलो भाई आ जाओ। एक सुनो जी पार्वती मेरी एक सुनो। বড়া মহাদেব তোর ফেরা ফেসবুক করে না যে তোমাকে দেখতে পাবে বড়া, ও যদি উপর দিয়ে তোমাকে দেখতে পায় না, ও বড়া না চাইলেও বড়া পৃথিবী ধ্বংস তোমার জন্য করে দেবে। গাইস আজকে কিন্তু আমরা খাবো ফ্রাইড রাইস। क्या बोला तूने?